اپوزیشن جماعتوں کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا گجرانوالہ میں بڑا پاور شو۔ فیصل آباد ڈویژن سے بھی سیاسی رہنما اور کارکن شرکت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتیں جلسہ کامیاب بنانے کے لیے پر امید اور ریلیوں کے صورت میں روانہ۔ پارٹی جھنڈوں کے ساتھ سفر کرنے پر پابندی، ناکہ بندی پوائنٹس بنا دیے گئے۔ نجی لاری اڈوں سے گجرانوالہ تک سروس بھی بند کر دی گئی۔ فیصل آباد میں پولیس ہائی الرٹ، الائڈ موڑ، جواد کلب روڈ اور دیگر شاہراہیں بند۔ دیگر اضلاع میں بھی کارکنوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ سرگودا روڈ پر درجنوں گاڑیاں بند۔ رش بڑھنے پر ساہیاں والا انٹرچینج کو ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ پی ڈی ایم پلیٹ فارم کے پاور شو میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کے چیالے نکل پڑے۔ سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کے قافلے کو گٹوالا ٹول پلازا پر روک لیا گیا۔ پولیس بچانے سے آنے والی ریلی کو نہ روک سکی، کارکن منزل کی جانب رواں دواں۔ پولیس کی ساہیاں والی انٹرچینج پر بھی گاڑیوں کی تلاشی، نون لیگی کارکنان کو جانے سے روک دیا گیا۔ سابق ایم این اے حاجی اکرم انصاری کی گاڑی کو امین پور انٹرچینج پر روک لیا گیا۔ پولیس نے مسلم لیگ نون کے جھنڈے اور بینرز قبضے میں لے کر گاڑی کو روانہ کیا۔ میاں عرفان منان کے قافلے کو بھی جانے سے روک دیا گیا۔ ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات رانا احسان افضل کو بھی روکا گیا۔ کارکن رکاوٹیں عبور کر کے منزل کی جانب نکل گئے۔ ایم پی اے خالدہ منصور کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ریلی، راستے بند کرنے اور پولیس کی جانب سے ریلیاں روکنے کی مذمت۔ ڈاکٹر نسمہ افضل کی قیادت میں نون لیگ کی خواتین کا احتجاج، نعرے بھی لگائے۔ فیصل آباد میں نون لیگ خواتین کا جلوس فلاپ ہونے پر پی ٹی آئی ویمن ونگ کا جشن۔ خوشی میں ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی کھلائیں۔ کہتی ہیں فیصل آباد میں پی ٹی آئی کا خواتین ونگ مضبوط ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے بھی جلسے میں شرکت کے لیے ریلی، سیکرٹری جنرل مفتی فضل الرحمان کی قیادت میں کارکن پرجوش، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے حق میں نعرے لگائے۔ آٹے کے بحران پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، گندم کے بیج کی دوسروں صوبوں کو ترسیل پر پابندی ختم کر دی۔ سیکرٹری خوراک، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ ارسال، جھنگ میں انتظامیہ اور محکمہ زراعت ترسیل کی نگرانی کرے گا۔ بجلی گیس کے بڑھتے نرخ ہوسری مالکان کو بھی ستانے لگے۔ فیصل آباد میں دھاگے کی قلت بھی سیکٹر کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ لوکل یونٹس بند ہونے کا خدشہ، ہزاروں مزدور بے روزگار ہوں گے۔ چیئرمین لوکل ہوسری ملک فراست نے حکومت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ آٹا، چینی، گھی، گوشت، دالیں سب کچھ مہنگا۔ سبزیاں اور سبز مسالہ جات کو بھی ہاتھ لگانا مشکل ہو گیا۔ ادرک 550، لہسن 350، ٹماٹر 160 روپے کلو ہو گیا۔ بیشتر سبزیوں کی قیمتیں سینچری عبور کر چکی ہیں۔ گوشت میں مٹن 850، بیف 420، مرغی 247 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع میں ڈی سی عمر جاوید کی زیر صدارت نئے پیٹرول پمپس لگانے کے حوالے سے اجلاس۔ ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپس کمیٹی نے 9 منتخب نئے پیٹرول پمپس کے قیام کی منظوری دے دی اور ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس میں 38 کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان کی شرکت۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے نیا گھر بنانا خواب بن گیا۔ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سیمنٹ اور سریا کی قیمتوں میں روز بروز اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ اعلیٰ حکام سے قیمتیں کم کرنے کی اپیل۔ پنجاب حکومت کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے لیے سخت قوانین، ڈرافٹ بل تیار کر لیا گیا۔ محکمہ سیاحت کی ترامیم کے بعد نئی شقیں شامل، رجسٹریشن نہ ہونے پر 5 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا۔ غیر معیاری کھانا دینے پر 1 لاکھ جرمانے کا اندیا۔ اسسٹنٹ کنٹرولر کو ریسٹورنٹ سیل کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔
मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सनअत व तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक का ट्विटर पैगाम। बरामद कुनंदगान के लिए एक और सहूलत की मंजूरी दे दी गई। कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में भी जल्द ऑपरेशनल होगा। सनअतकारों ने हुकूमत के इकदाम का खैर मकदम किया है। फार्मा एसोसिएशन का डायरेक्टर फाइनेंस पंजाब मेडिकल कॉलेज पर बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने का इल्जाम। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को खत लिख दिया। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद में अद्वियात फराहमी मुतासिर होने का खदशा। डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम अब महकमा सेहत करेगा। लोकल गवर्नमेंट महकमा सेहत की हिदायत पर अमल दरामद की पाबंद। इंसदाद डेंगू को वायदो जवाबत जारी। सीवरेज निजाम की बेहतरी की जिम्मेदारी भी महकमा सेहत के सुपुर्द कर दी गई। सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास। कमिश्नर इशरत अली और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कब्रिस्तान, टायर शॉप्स और दीगर हॉटस्पॉट्स पर सर्विलेंस तेज करने की हिदायत। डेंगू लार्वा मिलने पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। चिन्योट में पाबंदी के बावजूद धान की बाकियात नजरे आतिश। जंग रोड बाईपास, फैसलाबाद रोड, रजुआ मोड़ पर बाकियात को आग लगाई गई। महकमा ज़राअत के अफसरान दफातर तक महदूद, कोई कार्रवाई न की जा सकी। जंग का सिटी सर्कल शहरियों के लिए गैर महफूज बन गया। 15 दिनों में 70 वारदातें रिपोर्ट। गली मोहल्लों से 17 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। महकमे पुलिस के सीनियर और जूनियर क्लर्क्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए नए SOP जारी। रीजनल दफ्तर में SSP, RIB और जिला में जिले सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। कोई दूसरा ऑफिसर सजाएं नहीं देगा। कंसल्टेंट एंथीसिया के हवाले से डॉक्टर असलान के दस्तावेजात की तस्दीक का मामला और CEO हेल्थ फैसलाबाद का MS हसीब शहीद और तहसील अस्पताल चक जुमरा से राब्ता। तैनाती के लिए कागजात PMDC से चेक कराए जाएंगे। जिला चिन्योट का इकलौता TB अस्पताल हुकाम की नजरों से ओझल। डॉक्टर्स की कमी, 9 असामियां 10 साल बाद भी पूर्ण न हो सकी। अस्पताल में दीगर तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान, मरीज परेशान। FBI की जानिब से सनतकारों के लिए अच्छी खबर। टेक्सटाइल केमिकल्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। मसनूई यॉर्न और स्टेबल फाइबर पर 2% ड्यूटी भी खत्म। सनतकार ड्यूटी खत्म होने से पैदावारी लागत में कमी के लिए पुरउम्मीद। जंग में फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी करते हुए 44 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली चोरों को 75 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी आयद किया। मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। पेंशन, मेडिकल और मैरिज वेलफेयर ग्रांट के मुंतसिर फेस्को मुलाजमीन की सुनी गई। फेस्को चीफ की जानिब से वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। DGHR को अहकामात जारी कर दिए। दफातर और ग्रिड स्टेशन की सिक्योरिटी में बेहतरी के लिए फेस्को का अहम कदम। हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी गार्ड की तरबियत पर तवज्जो। 2 हफ्तों की जदीद ट्रेनिंग शुरू करा दी। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से तजावुजात को हटाने का मामला। 8 बाजारों में ऑपरेशन के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी तल्लत ने 2020 कारोबार के लिए मायूस तरीन करार दिया। घंटा घर के 8 बाजारों में ट्रैफिक मसाइल से निजाम दरहम बरहम। मसाइल हल करने के लिए CTO फैसलाबाद मुतहरिक। CTO हसन अफजल की अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का समेत दीगर से मुलाकात। ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार किया। शोरकोट के मुख्तलिफ बाजारों और शाहराहों पर तजावुजात का राज। दुकानदारों ने दुकान से आके कई फुट तक कब्जा जमा लिया। म्यूनिसिपल कमेटी का मेन बाजार उस्मानिया मार्केट और पुराना अड्डा लादिया में ऑपरेशन का फैसला। पचियाना में दिन दिहाड़े डकैती की 2 वारदातें। डाकू लाखों की नकदी समेत दीगर सामान लेकर फरार हो गए। चौकी से चंद सौ मीटर फासले पर डाकुओं ने 2 कमीशन शॉप्स पर वारदातें की। 4 डाकू लाखों रुपए लूट कर चलते बने।
चन्नौड में शालीमार रोड से मुलहिका आबादियां अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके भर में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। गंदगी के ढेर कई साल बाद भी न उठाए जा सके। अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चिन्नौड शहर का इकलौता हॉकी स्टेडियम आला हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर। मुतअद्दिद जगहों से घास काटी गई, न ही सफाई कराई जा सकी। स्टेडियम के पोल्स भी टूट फूट का शिकार, खिलाड़ी सहूलियात से महरूम। डिप्टी डीएचओ जड़ामाला डॉक्टर अब्दुल वाहिद की कार्रवाई। इब्राहिम मेडिकेयर सेंटर को सील करके चालान हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिया गया। स्किन स्पेशलिस्ट का बोर्ड आवेजा करने पर कार्रवाई की गई। फैसलाबाद के चौक और शाहराहों को खूबसूरत बनाने का अज़्म। कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का चनाब क्लब चौक का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। ग्रीन बेल्ट्स बहाल करने की भी नवीद सुनाई। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल रमीज जफर की म्यूनिसिपल कमेटी फील्ड रजिस्ट्रेशन क्लरिक से तारफी मुलाकात। क्लरिक्स ने इमारत और फर्नीचर की खस्ताहाली से आगाह किया। एसी के मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी। चिन्नौड में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 26 अक्टूबर को होगा। महकमे सेहत ने मुहिम कामयाब बनाने के लिए इंतजामात शुरू कर दिए। मुहिम में डॉक्टर्स, LHVs और LHS को भी शामिल किया गया। अहमदपुर सयाल में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से UC 127 की यूपैक कमेटी की मीटिंग, उलमा कराम, असातिज़ा, मीडिया नुमाइंदगान और UCMOs की शिरकत। तोबा पुलिस लाइन्स में पुलिस एहलकारों की निशानाबाजी की मशकें। G3 राइफल्स, SMG पिस्टल से फायर कराए गए। जवानों तक ताक कर निशाने लगाए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में डॉक्टर मोहम्मद इसरार को डिप्टी डायरेक्टर एडवांस स्टडीज की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। डॉक्टर मोहम्मद इसरार शोबा ज़ूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवेंट मेनिया के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद में 19वां पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो डायमंड सुप्रीम फोम ने यहां पर स्पॉन्सर किया और पाकिस्तान के टॉप 50 ब्रांड्स की जानिब से अपनी प्रोडक्ट्स की नुमाइश। फर्नीचर, एसेसरीज, मैट्रेस और कुर्सियों की तमाम वैरायटीज एक्सपो की जीनत बनी। और फैसलाबाद में 19 अक्टूबर को होगा विमेन क्रिकेट टाकरा। मैच कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खेला जाएगा। मैच ग्रीन क्रिकेट क्लब और व्हाइट क्रिकेट क्लब के माबैन होगा।